تقرأ ما تحمس أكوشتي زي قادل النابنا خاب باج أدبليون حوحات ملؤ بملؤ نطفعينا دس زبالان نجار تهزبي أبالي حكمنا تخديهم يلنايلو حقو صادقان أو تقرأي اللوز الليت نبرك هذا سلام فتواتن كبراتن تخاتلتين كوعنا بشانل اللي زبد حمزاكم لشانلنا حدش انتخونكم لايك سبسكرايب مقارجمرو لمون كم تلمود حدش انتكساتن زعباتنا واقف حزنا قريبنا لنا شانلنا قلت شح سبسكرايب سلال ملا اسكي حموش شح سبسكرايب ملاي فتواتن كبراتن تخاتلتي ابنا لهم عند مدبنا لما ابقرنا افريكا قدا ايرتران تقرأين سودان قدا يتصمدو سفح بزبالة مدب حزالكم نتسألكم مدبنا قبلكم زي قادل النابنا خاب بزعبو النار قلنا ننبر كقادل نقبره اتسترق وحديو تقراواي يخون ماني يخون بعلي ملسو وحدات يمكون تقراوت كون يميلا احسبن تقراي تدفع الناس بحاله تدفع مزبل زتقت ويزدقف تقراواي كون يخل زي تنحنا ولنا العلا زلنا بقى خقادلو مقبار يحزن كالي قديفك تأكيبك موسانيا أقادر نحنا تقادلنا هنا كم زي قادل زي نبت زلنا كو من انت هزب حدنت كله خقالس كله خقالسي حز زي قادل كاسدرا سدرا سوات تبهايلو انت حب صلاة أمتي كو قتلوي سدرا سوي خان سخايلي قدفر يصلاة يقدفن قتلوي قديما إنا نزلنا أمر كله يترفون كله قديتي أنا أطرحه يكون نحناسي كوينات دليتي يمزولو كوينات دلينا دينا نحنا ناوينا خيدنا كوينات دلينا كوينات كوي دلنا مصيمنا كوينا جزاتنا حديقومنا جزاوتنا يزم تفانا قلت وسيدمو ناي تقراواي جزاو وسيدمو سميتكم للو زر تقراي كتقف حاسيبو كابعنتو تقراواي كم زرعي كتقف مسكر زي اللي بعلم مسكر كوينام تقرأ ما تحمس أكوشتي كي ترجع كله كابس درسوا جميل مالتي كي يحجوس فتح خي يركب انتهي رخينا خبل ما ختنا تم انقصاش كسويلو كيكون النيرو كنتعس كم سهلن تاي رايوك مسوات خفيف كن تاي رايوك أبزن دي خن وديك كن تاريخ كن دك أنز صنحما يهو ناتب هلا مقدال مسواتي لعلو كله كبر زوها ونهالو كما راسح زي تقبر نقبل اللي كاوشت أنا همسته هلا نكابنا وعلنا مرحتنا مسانا صنعو قال لي أمكم تجلسه كبرها تحزمون ملكتها زنورم هذه تأجم زلهم جن ياو وزي من يوم نفتحوي أخبرنا زحزنا يوم مسانا كساعة هاللون كساعة موداتها زخبرنا يوم نسمع نتقامل لنور نخالي نحنا نحدنتنا إنا نتقامل لزلنا كل حاجة كل تقرأين بعندها ألس مستأجمهم تشكينا إنا نخدنيرنا نسمعون هالي مسرح نير بروا كفتاو برخا جميرة ننتو باج أدبليون حوحات ملؤ بملؤ نطفعينا حزب تقرأي جن حوحات ملؤ بملؤ نطفع لنا خيلك كم كي يتأفق كاستوعلك خلال اللو نزف الترك أوسي تحتتي حوحات يوم إثيوبيا تقرأي ملؤ بملؤ تطفع عقم اللوايو انت يتأفقت انها اللو تقرأي انت يتأفقت تركوب لايلون أفريكان يونيونيو من اختزع اللي باج أدبلي واحد كنا تفعيلنا هذا تقرأي ملؤ بملؤ خينا تفق نفرحينا يوم جزاهم محدار قالوا يتقوم نوعلهم بريزيدنت إلهم زي شومو منقستين إلهم زي شومو حوحاتاويان زياتهم أواجوس يوم طعمي معنا وزخانة نتخواون زي سق انتقرأي راح تكون نتخواون زي سق أواجوس يوم ناي كتات أواجن ناي قداج ململان أواجيو تقلال لهزبي كود زغل اعتقاد كم قصر تواقعينا قربيت هاجرنا وسودان ندالأهو إتأواج بخصوص نخسرز انت ذي جيرنا ننوع على توالي نخوادا زقبر نتخواون قوس زمس أب ود سبون نايموت فردي زخون قجلة أكيوم نايموت فرد زفردلو
ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናብ ዝኸፍእ ይኸደሎሞ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣርክቡላ ይዝብል ባጫ ደበሌስ ሓዚኑልና ኢኹም ዝብል ሓዚኑልና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ ይሕመና ከምቱ እንዳሐመን ዘቕረብክዎ እዚ ፕሮግራም እዚ ይሰማዕኹም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ እስካዕ ዝፀረግ ኣብ ውሽጢ ኮይና ክንቃለስ ኢና ክፀረግ ከዓ እዩ ህዝቢ ሒዝካ ዘይፅረግ ነገር የለን ህዝቢ እናተሳቀየ መሬት እናተወረረ ተመዛበልተው ብውሕጅን ብኻሊእ እንዳተወድኡ መንእሰይ ሰዓን ሰናይ ምሕዳር እናተሰደደ ኣብ ውሽጢ ዝኾኑ ግለሰባት ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣያ ስለ ዘለዎም መሬት ይሰርቁ አንታ ሰረቁ እንተበልና ሸፍን እከለ ይልቀቅ እከለ ይሸፈን ኢልካ እከለ የመሓደር ኢልካ ሸፍን ሰባት ምቕያር ኣውዚ እንተወደሉ ናውዚ ኣውዚ እንተወደሉ ናውዚ ሓደ ቀላዲ ናውጋዕነ ነይሩ ናይ ሙሉጌታ ሃይሉ ክቕርብ ከለኹስ ሙሉጌታ ሃይሉ ማለት ኣብ መቐለ ነይሩስ ካብ መቐለ ተባሪሩ ንሓሓይለ ወሲዶሞስ ካብ ሓሓይለ ወረዳ ሓሓይለ ህዝቢ ሆይሎ ባሪርዎ ንዓድዋ ምፅዮሞስ ካብ ዓድዋ እውን ብስርቅን ብግዛዕን ተጠራጢሩ ናብኡ ናብ ታሕታይ ማጨው ወሲዶሞስ ካብ ታሕታይ ማጨው እንተሎ ቤት ምክሪ ሆይሉ ካብ ታሕታይ ማጨው ናብ ሕሳእ ወሲዶሞ ታይሉ ዘመናዊ ኩዕሶ ተፃወቲ እከለና እከለ ተሸይጡ ዝብሉ ክንድኡ ክለብ ዝቀየረ እውን የለን እዩ እንኩም ንሳቶም ስኳን ዋጋ ብምዕሪ ብክእለቶም እዩ እዚ በያን ክእለት ምዃና ሕዚ ይርዳእን ኣሎ በታ ናይ ስርቂ ክእለት እያ ንንእከለ ስለ ዝኩልሶም ክትኮን ትኽእል እያ ሕዚ ግልፂ እናኾነ መፂኡ ኣሎ ምክንያቱ እንእከለ ከይቃልዑ ተባሂሉ እከለ መፂኡ ዝሽፍን እከለ ግን ገለል በለፍቲ ግሩፕ ስለ ዘይነበርካ ዝበሃል እንተኮይኑ ናብ ህዝቢ ዘይወርድ ዘይፃረ እንተኮይኑ ኣፃሩ ኢልና ምስ ሰነድና ኣፃሪ ኢልና ዘይፃረ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ እዚ ሕማም ከቢድ እዩ ግን ባጫ ደበሌ ከምዚ ብምባል ንትግራይ ከስግእ ፕሮፓጋንዳ እንሰርሑ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ግን ፕሮፓጋንዳ ከይንሰርሕ ኣጀንዳ ይፈጥሩልና ኣለው የርያበን ዘንቤት ፅሕፈት ሓላፊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኢዶምን እግሮምን ኣሳሲሮም ጥፍኣትን ብርሰትን ክጽበዩ ስለ ዘይግባእ እንተስ ንሰላማዊ ዝርብ እንተስ ዝመጽእ ሓደጋ ንምምካት ብኩለ መዳይ ውሽጣዊ ዓቕሞም ከጠናኽሩ ሞራላውን ሕጋውን መሰሎም ምዃኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጡ ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን እቲ ተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልስ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ይግባእ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ብዋሕዚ ሕሶትን ለኻዕኻዕን ዝኹለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ የለን ብዝብል ሎሚ 4 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ጎና ጎኒ ምፍራስ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንትግራይ ብኩለ መዳይ ብምዕጻው ክትስኮንን ክትማስን ምግባር ማዕለያ ዘይብሎም ኣነወርቲ ተግባራት እናፈጸመ ምምፁ ገሊጹ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ድማ ዝተኸለፈ ጆኖሳይድ ንምዝዛም ዘኽእሎ ኩናት ንምጅማር ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ወጊኑ ብፖለቲካዊ ወተሃደራዊ መራሕቲ ከምኡ እውን ብተመወልቲ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ይርከብ ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ናብ ናይ ድሮናት መጥቃዕትታት ናይ ሰራዊት ቅራባትን ምትንኳያትን ዝተሰጋገረሉ ኩነታት ይርአ ከም ዘሎ ዝገለጸት ቢሮም ብምዃኑ እውን ከም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኢድናን እግርናን ኣሳሲርና ጥፍኣትን ብርሰትን ክንጽበ ስለ ዘይግባእ እንተስ ንሰላማዊ ዝርብ እንተስ ዝመጽእ ሓደጋ ንምምካት ብኩለ መዳይ ውሽጣዊ ዓቕምናን ዓርሰ ምርኮሳናን ምጥንኻር ሞራላውን ሕጋውን መሰልና ጥራሕ ዘይኮነስ ግቡእና እውን ይክብል ኣገንዚቡ ስለ ዝኾነ እውን ከም መንግስትን ህዝብን ኣብ ልዕልና ዝፍኖ ዳግማይ ጆኖሳይድ ክንከላኸል ግቡእን ግዴታና ንምዃኑ ኩሉ ክፈልጡ ይግባእ ብምባል ዕላው ገይሩ ኣጀንዳታት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ምዕዋት ኣውይዎም ብውዒ ቃልሲ ኣመራርሓን ህዝብናን ዝተተፍኡ ተመወልቲ ትግራይ ኣብ ምጽላም ወጊሒ መሲዮም ከም ዘሎ ብምሕባር መንእሰይ ትግራይ ተታሊሉ ካብ ዓዲ ክወፅእ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ኣለዉ ብምባል ከሲሱ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ገለ ወገናት እውን ገበናት ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግናን ሓሻኹሩን ዝሽፍን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዘዕንቅፉ ተግባራት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ይኹን እምበር ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን እቲ ተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልእ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ይግባእ ክብል ኣጠንቂቑ ክብረትን ጀግንነትን ምስ ህዝቢ ከኣይሞ ደጋጊሞም ክሓስቡሉን ዓዶም ክምለሱን ይግባእ ብምባል ዘተሓሳሰበት ቢሮም መናእሰይ ትግራይ ብልጽግና ካብ ዘካይዶ ዘሎ ግፋ ክብርን ሞራልን ተጋሩ ዝግህስን ጸገም ጥዕና ዘቃልዕን ተግባራት ዓርሱ ከድሕን ከም ዝግባእ ምዒዱ ብቐንዱ ግን ፍትሓዊ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንኽዕወት ዘኽእልዎ ሕሉፍን ትርፉን ምክንያታት ስለ ዘለዎ ናይ ግድን ክዕወት እዩ እንተኾነ ግን ኣንጻር ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ነውሪ ዝፍጽሙ ዘለዎ ኣካላት ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ካብ ናይ ታሪክ ሞራልን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ዘየምልጡ ምዃኑ
ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ ብምባል ኣጠንቂቖም ሕዚ እውን ተኾነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ብሓጎም እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ከም ዘለዉ መማረፂ ሰላም ዝገበረ ዝኾነ ኣካል በሮም ኩሉ ግዜ ክፍት ምዃኑ ብምግላጽ ይኹን በር ዕድል ሰላም እጹብ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ኣሰኩንካ ንምጽምላት ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ዝኸፍእ ሓደጋ ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ካሊእ ከስቢ ክህልዎ ኣይኽእልን ኢሉ ስለዝኾነ እውን ብሰላማዊ ድርድርን ዝርብን ዝፍታሕ ጸገም እምበር ብዋሕዚ ሕሶትን ለኻዕኻዕን ዝኹለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ የለን ክህልውን ኣይኽእልን ብምባል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ዓፋር ብስርዓት ብልጽግና ዝተጣየሸ ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ደስ ዝበላኒ ነገር እቲ ህዝቢ ኣባሊዕኹምና ትኸዲኹም ኢልና ኢሉ ሓቁ እቲ ህዝቢ ኣባሊዕና ኮይና ዘወር ንብል ዘለና ሓቂ ክዛረብ ይደሊ ግን ንሱ ዝቋፀሮ ስርዓት የብሉን ንፍቶ ንፅላእ ኣብ ልዕሊኡ ተፃዕነ ስርዓት እዩ ዘሎ እቶም ወረዳ ግዛዕ ዘለዉ ሰባት እንድሕር ብሓቂ ንህዝቢ ዘገልግሉ ኮይኖም በቲ መስርሕ ከይዶም ይውፅኡ ኣነ ኣለዉ ኢለ እየ ዝኣመንከሙ ጥዑያት ኣለዉ ኢለ እየ ዝኣምን ግን እቲ ሕብረተሰብ ዝቋፀሮም ምስ ኮኑ ጥራሕ እየ ዘረጋግፅ ካሊእ መረጋገፂ መንገዲ የብለየ ክሰርቁ ከለዉ ንሰርቆ ኣለኹም ዝብሎም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ ንክገብር ኢምፓወርድ ክኾን ኣለዎ ብናይ ስራሕ ፈጻሚ ትእዛዝ ዝንቀሳቐስ ናይ ወረዳ ምክር ቤት ሒዝናስ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ስልጣን ክንዛረብ ከምዚ ዝመሰለ ብኔትወርክ ተኣሳሰረ ሲስተም ሒዝና እቲ ነገር ክነዕርዮ ኣይንኽእልን ስለዚ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ኣነ እንታይ እዩ ነለማመድ ኢና ዘለና እዘን ከምዚአን ዝመሰለ ንእሽተይ ነገራት ብምግባር ነለማመድ ኢና ዘለና ኣይንፍትሓየን ዝብል ኣረኣያ የብለይ ኣብ ኮንቴክስት ተሪእና ኣቲና ንርኣየን ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ብመንግስታዊ ኣሰራርሓ እዩ ዝዕረይ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ህዝቢ ኣሳቲፍካ ንህዝቢ ኢምፓወር ጌርካ እዩ ዝፍታሕ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ እቱ ናይ ቼክ ኤን ባላንስ ኣብ ማዕራር ክህዝ ከሎ እዩ ዝፈትሖ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ኣብ ታሕቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ወረዳ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ላዕሊ እውን ፈፀምቲ ዝቋፀር ፓርላማ ከይሓዝካ ፈፀምቲ ክቋፀር ክትብል ኣይትኽእልን ስርቀ ክትቋፀር ኣይትኽእልን ግዕዜና እኮ ናብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ይቀርብ ዘለዎ ትሪፖርት ናብ ፈፃሚ ኣካል ኣይኮነን ክቀርብ ዘለዎ ናብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ይቀርብ ዘለዎ ናብ ፈፀምተይ ይቀርብን ፈፀምቲ ድማ ፈፂሞም እዮም ስርሖም ሰሪሖም እዮም ስለዚ ኣነ እቲ ዘለና ፀገም ብዕምቆቱ ክንርድኦ ዘለና እዩ ዝመስለኒ ሲስተሚክ እዩ ስትራክቸራል እዩ እዘ ንእሽተይ ነገር ትንክፍ ብምባል ኣይንፈትሖን ክነዕግሶ ንኽእል ንኾን ኢና ክነለማምድ ኢና ዘለና መዓት ሰብ መዓት ዘረባ ዛረበሉ ሱቕ ብምባል እዝንና ሓቲምና ብምኸድ እኮ ተለማሚድና ስለዚ ብክብደቱ ናይቱ ፕሮብሌም ኢና ክንርኢ ዘለና ዓንቶ ዝገለፁ ኣብ ህዝቢ ገለ ዘጋጥም ፀገም ኣሎ ተቐዳማይ ብፃይ ክዛረብ ከሎስ ንሓረርኩ እናበልኩ እየ ዝብል ዘሎ ኮይኑ ክተፃሪ ከለኻ እኮ ነቶም ላዕለዎት ሰባት ምፅራይ እዩ እቲ ዋና ስራሕ ንኣታቶም እናሓነኽካ እንተነገርክዎ ምስ ከምዚ ደኾን ይብሉኒ እናበልካ እዚኣቶም ክትንክፎም ደኾን የብለይ እናበልካ ዘይትንክፉ መላእኽቲ ዘለዉ ዘምስል ዓይነት ኣቀራርባ ሒዝካ ግዕዜና ምቅላስ ኣይከኣልን ስለዚ ደጊመ ንምዝራብ እተን ተላዒለን ዘለዋ ፕሮብሌም ንምፍታሕ እንታይ ንግበር ንበል ኣብኡ ደው እንተቢልና ግን ደለማመድ ኢና ዘለና ስርዓት ክነዳሉ ነይሩና ከየዳልና እንተተሪፍና ተሓተት ኢና ስርዓት ዘይምድላው ጥራሕ ግን ኣይኮነን ንሕተት ሰባት ንብሉ ንኽእል ኢና ቀንጠብጠብ ዝበልና ሰባት ክንብሉ ንኽእል ኢና ኣብ ዝኾነ ፖዚሽን ኣሎ ስራሕና ይውፀአና ንፈተሽ ስራሕና ይውፀአና ከምዚ ዓይነት ኮሚትመንት ተዘይሃልዩ ካብቲ እናቆረፅካ ካብቲ እናገበርካ ዝግበር ነገር የለን ብጣዕሚ ተመሓላለፋይ ዝኾነ ሕማቕ ቫይረስ እዩ እዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ላንድስኬፕ ጠቕላላ ንምዕራዩስ ይከኣል ዶ ይከኣል እናበልኩ ለይትን ቀትርን ዘፀግም ኣተሓሳስባ ዘትሕዘኒ ሓደ ኤለመንት እዙይ ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ኤለመንት እዙይ ስርቂ ንቡር ኮይኑ ምጭብርባር ንቡር ኮይኑ በቃ ሞ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኮንካ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ኮንካ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ተሸኪምካ ንባዕልኻ ምግልጋል ንባዕልኻ ምጥቃም ንቡር ኮይኑ እዚኦም ዝኾነሉ እዋን ከመይ ጌርካ ኢኻ እቲ ፖለቲካ ተዕርዮ እና በዚ ደረጃ እየ ዝሪኦ ዝብል ነገር ከቕድም ደለየ ይቐኒየለይ ጻድቃን ኣብ ትግራዋይ ዘለዎ ፅሊት ነግረካ ይኽእል ትፈልጦ ኣለዎ ሰብ ሃመይ በለኒ በለፀኛ እዩ ሸርሐኛ እዩ ሰብ ከጥቅዒድ ሕዚ ጻድቃን ኣቦና ይበሃል በር ዳኣና ኣቦ ይኾነ ጻድቃን ንደቁ እዩ ኣቦ ኣፈልጦ እዮ ድራያ ትግራዋይነት እዩ ኣፋልጥና ተረዳኸ እንደላ ኣቦና ጻድቃን ይብለካ ኣቦና ምግበይ ይብለካ በው ይበሃል ካብ ጥኻዮ
ودي جنيه يبلك هاي كوسو نقرأ كلام ودي يبلك هاي أنا كلهم يبلك هاي بتعمي صوتون لو زحزنون لو قلون لو نوت أني توما تقرأي للو لك أبزون للو أبزي للو بزي ساعد كان أب تقرأي للو ليت نقرأ كلام فطر هم يبلن بلت أني حين سكت قيد نعيسي أصر ليلو من فدان أصرنا أنا كل من مسيك أمريكا شعبي أتقتل اليوم أنا يبصير شعبي خن تفرط أفيدولي خايل هاي نهزي تقرأي تتكمل لامبر أيدولي خايلي فنقرأك هذه بلس أي ربحي positive think دبال كل اللي تقرأه أمن نفسك أمن لني أمن نفسك أمن لو نحوارك نقبر لنا بعد ما يلر خوانير يقول ريال فاميلي أتقرأ ريال فاميلي نيرنا عاد إنجلس راح يفلتان هنا ريال فاميلي قال زم جزءات من ساق بالزيوم تمسلك تقول هذا همزة ليه ولد تسمع تلقى تايتل تقاطع تحر مالتي